बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज पीर के दिन किसी भी वक्त ये दुआएं पढ़ो, रिस्क, हाजत, बीमारी, हर किस्म की परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अल्लाह की रजा के तलबगार है, आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाए और आपकी जुरिया रिस्क से भर जाए, आपके मुश्किलात हल हो जाए, तो आप इन दुआओं को आज के दिन एक मरतबा पढ़े, खुद भी पढ़े और दूसरों को भी इसके बारे बताएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इन दुआओं की बरकत से अल्लाह पाक आपकी हाजतों को पूरा फरमाएगा, नेक अमाल की तौफीक नसीब होगी, अल्लाह की रजा हासिल होगी और इसके साथ साथ जिंदगी में सुकून और खुशहाली भी आएगी। तो आइए दोस्तों, दुआएं समात फरमाइए जो आपने आज के दिन पढ़नी है। अगर मुमकिन हो तो ये दुआएं मेरे साथ एक मरतबा पढ़े। या मलिकु या कुद्दूस या सलाम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, या ज़ल जलाल वल इकराम, या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल फत्ताहिल अलीम, या रहीम या रहमान या जारल मुस्तजीरीन, या वलियल मुमिनीन, या साहिब कुल्लि गरीब, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल अज़ीज़िल गनी, ला इलाहा इल्लल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ या अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम, या मुसब्बिबल अस्बाब सुब्हानल अलिय्यिल आला, सुब्हानहु व तआला, सुब्हानल काइमिद दाइम, सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम, सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत, रब्बि इग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब ग़यरुक, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतकब्बलन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि व सत्तारुल ग़ुयूबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वरहमनी, अस्तग़फिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबता, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु, अहदन समदन, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्दि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम,
لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل. يا وكيل يا كفيل. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وأتوب إليه يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا جبار يا متكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم. لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. يا رحيم يا رحمن يا جار المستجيرين. يا ولي المؤمنين يا صاحب كل غريب. لا إله إلا الله سبحان العزيز العنيف. لا إله إلا الله هو الرزاق يا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر لي وارحمني سبحان العلي العظيم. يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم. سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. غفار الذنوب وستار الغيوب. وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وارحمني. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل. يا وكيل يا كفيل. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله وبحمده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم آفني في بدني. اللهم آفني في بصري. اللهم آفني في سمعي. لا إله إلا أنت
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम। हीना रब्बना बिस्सलाम वअदखिलना दारस्सलाम। तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनिमतुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस दुआ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और मज़ीद इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल वज़ाइफ उम्मीद की किरण को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।